आजम सवाती जिन्हें गिरफ्तार किया गया आज सुबह, कुछ देर बाद उन्हें यहाँ पर पेश किया जाएगा। इस वक्त हम इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में मौजूद हैं और इस इलाके को F8 कचहरी के नाम से जाना जाता है। मीडिया कैमरामैनों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और कारकुनान भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वकला यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं शाह महमूद कुरैशी, इमरान इस्माइल, दोस्त मोहम्मद, शहजाद वसीम और सीमी इज़्ज़ी और शफकत महमूद यहाँ पर मौजूद हैं। PTI के लायस भी नज़र आ रही हैं और इंतज़ार किया जा रहा है। मीडिया के दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। इंतज़ार किया जा रहा है कि कब आज़म सवाती को FIA यहाँ पे लेकर आए और उसके बाद कोई रिएक्शन या जो भी PTI का हो वो भी आप तक पहुँचेगा। और जो चूँकि आज छुट्टी का दिन है, ड्यूटी जज जो भी होंगे, अमूमन होता यह है कि छुट्टी के रोज़ एक जज जो होता है वो यहाँ पे मौजूद होता है अपने चैम्बर में। उसको ड्यूटी जज कहा जाता है और वो आज समाअत करेंगे क्योंकि आज़म सवाती को रात को ही आप कह सकते हैं, सुबह सवेरे उनकी वीडियो जो है वो भी आपने देखी होगी, वो आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी रात को ही डाल दी गई थी। तो अब चूँकि 24 आवर्स में कोर्ट के सामने लाना होता है किसी भी किस्म की, अगर आप कोई ऐसी अरेस्ट करते हैं। उमर अयूब आप देख रहे हैं, अली नवाज सवान आप देख रहे हैं, सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद है, वकला भी मौजूद हैं और मीडिया और प्रेस के लोग यहाँ पे, ये कैमरामैन देख सकते हैं, तकरीबन पाकिस्तान का तमाम TV चैनल्स की यहाँ पे प्रेजेंस है। कुछ ही देर में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो मीडिया टॉक भी करेंगे। इस हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब शाह महमूद कुरैशी को, आज़म सवाती को यहाँ पे लाया जाए और उसके बाद उनकी जो समाअत होती है वो देखी जाएगी। और जो आज के अमूमन यही होता है कि FIA जो है वो जिस्मानी रिमांड की अपील करेगा, आज जज को इस्तदा करेगा। तो अमूमन पहली बार तो सुन ली जाती है रिमांड और 1-2 रोज़ का रिमांड एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी कि क्या डिसीजन आता है। इस तरफ आप देख सकते हैं PTI के वकला और लीडरान मौजूद हैं। सैफुल्लाह न्याजी ये सेनेटर हैं, ये 2 सेनेटर PTI के बागी हैं, एक ही सेनेटर सैफुल्लाह और दूसरे सेनेटर आज़म सवाती। इन दोनों के पीछे FIA जो है, रिसेंटली हमने देखा कि FIA ने इन दोनों को गिरफ़्तार किया। आज़म सवाती सेकंड टाइम आज गिरफ़्तार हो रहे हैं, फ़ोटो सेशन हो रहे हैं। लेट्स सी कि आज आज़म सवाती का मुकदमा किस नौयत का बनता है। और अभी मुकदमा तो सुना हो गया है और उसकी बेस पे अब जज के सामने FIA उनको पेश करेगी और बुनियादी तौर पर मामला फिर वही है कि आज़म सवाती जो हैं वो मुसलसल अपने ट्वीट्स के ज़रिए जनरल बाजवा से मुखातिब हैं और वो हर बात का जवाब देते हैं। जो GHQ से आखिरी खिताब किया गया था जनरल बाजवा की तरफ से और PTI के बयानिए को उन्होंने मन घड़त और झूठा कहा और फिर ये कहा कि 22 फरवरी को हम न्यूट्रल हो गए थे, उसके बाद हमने फैसला किया हम सियासी मामलात में नहीं पड़ेंगे। इस्लामाबाद पुलिस के जवान चौकस खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन हमने देखा कि आज़म सवाती ने उनकी हर बात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप बाजवा साहब न्यूट्रल हो गए थे तो ये बताइए अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया। ये कल की तकरीर भी आप अगर दोबारा से YouTube पे जाएं तो आज़म सवाती की कल की तकरीर सुन ले, वहाँ पे भी उन्होंने यही सवालात रखे अपनी तकरीर के दौरान। और ट्वीट्स में भी आप उनकी ट्विटर हैंडल पे जाएं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो जनरल बाजवा से सवाल कर रहे हैं कि अगर आप न्यूट्रल हो गए थे तो ये बताइए अरशद शरीफ को कत्ल किसने किया, मुझे और शहबाज गिल को बेलिबास किसने किया। और दीगर सहाफ़ियों को उन्होंने सवाल किया कि कौन तंग कर रहा है, कौन लोगों को उठा रहा है, कौन ये तशद्दुद कर रहा है, आप इन बातों का जवाब दीजिए। उन्होंने अपनी अहलिया के हवाले से, जैसे कि वो पहले भी कह चुके हैं कि नाज़िबा वीडियोस बनाई गई और प्राइवेट जो लम्हात हैं
ان کو فلمایا گیا. تو اس طرح کی آبجیکشنز جو ہیں وہ مسلسل باتیں جو ہیں اعظم سواتی کی طرف سے دیکھنے کو آ رہی ہیں، اور وہ ایک تواتر کے ساتھ ایک مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کو اور فوج کو براہ راست، بالخصوص فوج کو، حکومت کو تو وہ کہیں سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ فوج کے ساتھ مسلسل، فوج بھی نہیں، جنرل باجوہ اگر ہم کہیں آؤٹ گوئنگ چیف جو ہیں، جب وہ ابھی جا نہیں بھی رہے تھے تو اس سے پہلے ہی وہ ان کے ساتھ ٹکر لے چکے تھے، اور ابھی تو خیر باجوہ صاحب کے آخری دن ہیں، تو آج کل ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے سواتی صاحب کی جانب سے شدت سے چل رہی ہے، اور دوسری طرف سے بھی یہی لڑائی جو ہے دو بدو اس نظر آ رہی ہے. بظاہر تو یہ گرفتاری جو ہے ایف آئی اے نے کی ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو فوج ہے یا جو دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کے ریزرویشنز ہیں، ان کے تحفظات ہیں کہ اعظم سواتی مسلسل پاکستان کے فوج کے کمانڈر ان چیف کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور وہ کسی طور پر بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے. جی تو یہ سلسلہ ہے. اگین آپ کو دکھائیں تو سینیٹر سیف اللہ خان نیازی، ان کو بھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایف آئی اے نے گرفتار کیا، اور اس کے اوپر بڑا احتجاج ہوتا ہے، بڑی لیدے ہوئی، لیکن گرفتاریوں کا یہ سلسلہ جو ہے یہ تھمنے والا نہیں ہے. یہ کوسچن مارک ہے، اس میں تھوڑی سی احتیاط برتنے والی سیاستدانوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو لڑائی ہے یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کسی الفاظ میں اگر بات کریں تو کسی خاص پیرائی میں یا کسی اچھے تناظر میں اگر بات کرنی ہو تو کی جائے تو بہتر ہے. اور دوسرا، اداروں کو بھی آپ سمجھنا چاہیے کہ لفظی طور پر آپ جو مرضی کہیں کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، ہم اپنے آئینی رول کے اندر آ گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں. تو جو ہو رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر، زمین کے اوپر، وہ بہت مختلف ہے جو بیان کیا جا رہا ہے زبان سے، جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں سادہ سی زبان میں کہ قول و فعل میں تضاد. تو قول و فعل میں تضاد جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، اور یہ دونوں طرف سے ہے. یہ سیاستدانوں کی طرف سے بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف فوجی قیادت کی طرف سے نظر آ رہا ہے، یہ سیاستدانوں کی طرف سے بھی نظر آ رہا ہے. ایک طرف وہ فوج کو اپنے آئینی رول میں پش کرنے کا عزم کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف ان سے ڈیلیں بھی کرنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں. پی ٹی آئی ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، تمام مین سٹریم جماعتیں جو ہیں، ہم نے دیکھا کہ جب ان کو موقع ملتا ہے وہ ڈیلیں کرتے ہیں. نون لیگ کل اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھی، جیسے ہی موقع ملا، موقع گنوایا نہیں، انہوں نے ایک ڈیل کی اور واپس اقتدار کی کرسی، جو کہ بہت پیاری ہوتی ہے غالباً یقیناً تمام سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی قائدین کو، اس اپرچونٹی کو گریب کیا اور واپس آ گئے. اور اب پی ٹی آئی بےتاب ہے کہ دوبارہ سے انہیں اپرچونٹی ملے، اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی آن ریکارڈ چیزیں ہیں. پی ٹی آئی اداروں کو پش کر رہی ہے اور اداروں سے لڑائی لڑ رہی ہے. اپنی سیاسی زندگی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو بھی عزیز ہے. عمران خان ہر وقت ڈیل کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنی واپسی کے لیے وہ پش کر رہے ہیں اداروں کو. اور اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس لڑائی نے جو لڑائی نواز شریف ورسز اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ لڑائی اب اسٹیبلشمنٹ ورسز پی ٹی آئی ہو چکی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں نظر آ رہی ہیں سب کو. اس میں اگر فوج جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکی ہے تو میرا خیال ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی بات کو سیاستدانوں کو تسلیم کر لینا چاہیے اور آپس میں بات کرنی چاہیے. عمران خان کو نواز شریف سے ڈائلاگ کرنا چاہیے، عمران خان کو پی ڈی ایم سے ڈائلاگ کرنا چاہیے. یہ بھی رویہ مناسب نہیں ہے کہ آپ چور کہیں اور باقی سب کو مسترد کریں، صرف اپنی ہی ذات کو کہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں اور ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اس وقت قوم کا مینڈیٹ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. اعتماد عمران خان کی شخصیت کے اوپر نظر آ رہا ہے. کل راولپنڈی میں جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور ایسے جلسے اس وقت پاکستان کی کوئی بھی دوسری سیاسی جماعت نہیں کر سکتی.
कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा ऐसा कुछ। तो पॉपुलैरिटी और अवामी मकबूलियत, अवाम की हमायत देखी जाए तो PTI बिल्कुल सामने नज़र आता है कि आज अगर इलेक्शन करवा दिए जाएं तो इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी बहरहाल रियासत के कुछ अपने तरीक़ाकार हैं, और आप देख सकते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित, हर तरफ PTI की गवर्नमेंट है। सिर्फ सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और बलूचिस्तान में वहाँ की लोकल जमातों की बाप की हुकूमत है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इमरान खान जो कि मरकज़ में होने चाहिए, उनकी जमात की पॉपुलैरिटी यकीनन वो इस तरह है। लेकिन बहरहाल अदम एतमाद एक आइनी अमल था, आइनी अमल के थ्रू इमरान खान को आउट किया गया। बज़ाहिर ये आइनी अमल था, लेकिन ये जिस तरीके से पस पर्दा हुआ सारी चीज़ें वो आइनी नहीं थी और वो गैर आइनी चीज़ें थीं। MKM नहीं जा रही थी, MKM को भेजा गया, PDM से नहीं हो रहा था तो हेल्प आउट किया गया, चीज़ें हुई हैं। कोई बैरूनी साजिश मैं तो नहीं समझता, लेकिन बहरहाल अंदरूनी साजिश जैसे कि 70 सालों से हो रही थी वो हुई और आज पाकिस्तान इस स्टेज पे खड़ा है। बहरहाल दरसी मामला आज़म सवाती और जनरल बाजवा के दरमियान जो इस वक्त चल रही है सियासी लड़ाई, उसका है। आज़म सवाती मुसलसल कमांडर इन चीफ को टारगेट कर रहे हैं और दूसरी तरफ से FIA जो कि साइबर एक्ट और साइबर क्राइम्स जो हैं वो FIA देख रही है। तो FIA ने उन्हें पहले गिरफ़्तार किया, आज दूसरी बार गिरफ़्तार किया। लेकिन आज़म सवाती का ये कहना है कि FIA के पीछे हुक्मनामा जो है वो जनरल बाजवा ही देते हैं। तो बहरहाल ये उनका इल्ज़ाम है और हम उनके इल्ज़ाम को आप तक एज़ इट इज़ पहुँचाएँगे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये मनाज़िर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के।